मिडिया आणि प्रेसाक वेलकम करता। आयच्या दिसाक आमची 13th एम्पावर्ड कमिटी मीटिंग जाली। तातूंतले मेन इश्यूज आशिल्ले तातूंत एक आशिल्ली ऑफ डिस्कशन ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप एंड इकॉनॉमिक कोलॅबोरेशन बिटवीन यूके एंड गोवा टुरिझम। सो ताच्या खातीर ज्यो गजाल्यो जाय आमचे बोर्डान डिसायड केला की दे विल डिस्कस इन मोर थरली जे लेटर आमच्या हाय कमिशन ऑफ इंडिया विक्रम दोरायस्वामीचे आयिल्ले तातूंत हे फुडें व्हरपाक विच इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट लंडन and it is also a part of UK which are strategically we can collaboratively do is something which we have discussed. There was a topic of Carnival festival at Sinkeri helipad which they wanted to conduct where it was non-commercial but only permission to conduct carnival where they have already got the NOC from Taj. Subject to the NOC of Taj, I think this approval has been given for conducting the carnival festival. Stupa Sports Analytics, Jani WTT successfully last year kele. They had put up a proposal for financials and a tie-up for the next 2 years. We have approved those commercials and the tie-up for the next 2 years. Tourism फुडें वता आसतना टेबल टेनिस जावं बाकीचे स्पोर्ट्स टुरिझम आमी प्रमोट करीत आसात आनी ताज्या खातीर आय थिंक वॉट एवर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर साइड टू प्रमोट दीस आय थिंक वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड एज वी टॉक अबाउट गोवा बियॉन्ड बीचीस. Very importantly is the 3 main parts. The events which mean a lot to Goa. They are discussion of सगळे municipal councils आणि तांचे elected committees under the municipal councils for carnival, शिगमो आणि शिव जयंती were invited today. चडशे chairpersons नाल्यार CEOs along with आमचो आज जोशुआ MLA of म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी तसोच बाब रोहित मोन्सेरात मेयर ऑफ पणजे आशिल्लो तसोच रितेश नाईक ऑफ चेअरपर्सन ऑफ पोंडा म्युनिसिपल अशे विविध एरियाचे सगळे दामोदर शिरोडकर ऑफ चेअरपर्सन ऑफ मडगांव असे बाकीचे सगळे जे आयिल्ले तांचे कडेन चर्चा जाली आणि द इव्हेंट्स हॅव बीन फ्रोजन. कार्निवल कार्निवल आमी 10 तारखेक सुरू जातलो पणजे, 11 तारखेक मडगांव आसतलो, 12 तारखेक वास्को आसतलो आणि 13 तारखेक म्हापशा आसतलो. हे 4 दीस आमी कार्निवल मनयतले स्टार्टिंग फ्रॉम पणजे, मडगांव, वास्को आणि म्हापशा. आणि लास्ट इयर प्रिकर्सर इव्हेंट कसो परवरी जो केल्लो तो 1 दीस पयलीं जातलो. सो इव्हेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 9th and goes up to the 13th. आणि 14 तारखेच्यान लँड पिरियड सुरू जाता. सो ताज्या खातीर कार्निवलाच्यो सगळ्यो गजाल्यो जावन रिस्पॉन्सिबिलिटीज करून खास करून वी हॅव व्हेरी मच क्लियर दॅट एव्हरी म्युनिसिपल काउन्सिलाक रिक्वेस्ट केल्ले आसा की जाता तितले ट्रेडिशनल आमचे जे आशिल्ले ते ट्रेडिशनल इव्हेंट तुमी तसो फॉलो करचो. आणि पणजे जंय आमी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम पार्टिसिपेट बाय हॅव्हिंग दर एजन्सी डू द कार्निवल तांकां पणजे काउन्सिलाकूय सांगिल्लें बाब रोहित मोन्सेराताक की to ensure that the committee appointed will be proactively participating to carry out a signature carnival for as it starts to announce कित्याक ताज्यातल्यान ते सुरू जाता पर्यटक देशाचे इंटरनॅशनल आनी डॉमेस्टीक येता आनी ताज्या खातीर आमचे ट्रेडिशन आमचे कल्चर जे पयलींच्यान सुरू जाल्ले ते एखादी दाखोवपाची सण लास्ट इयर तांणी प्रयत्न केल्लो म्हणून ताजेरूय आनी इम्प्रोवायज करचो म्हणून हे 4 दिसाचो आमी कार्निवलाचे जाले. शिव जयंती आमी अनाउन्स केल्ले मुख्यमंत्री उलयल्लो की जशे आमी स्पिरिच्युअल टुरिझमाचेर उलयतात छत्रपती शिवाजी महाराजाची जी काणी आशिल्ली 350 इयर्स जे आज ह्या वर्सा जाता राज्य अभिषेकाचे कोरोनेशनाचे ते सेलिब्रेट करपाक ह्या वर्साक आमी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझमान एक फुडाकार घेतिल्लो आसा. ताच्या खातीर पणजे, मडगांव, म्हापशा, मोर्मुगांव, पोंडा आणि सांखळे हे 6 जाग्यांचेर we will be supporting this particular municipal councils and their respective committees with a one-time grant of 5 lakh rupees each to ensure that they scale up the Shiv Jayanti festival in 2024. आमचो मेन इव्हेंट जो आसा छत्रपती शिवाजी महाराजाचो आणि पूर्ण खाणी ती पूर्ण म्हाका त्या दिसा 19 फेब्रुवारीक आमची सांची बिचोले मतदारसंघात जातली. बिचोलेम तालुकान आमी थंय करतले विच विल बी द मेजर वन एज फार एज छत्रपती शिवाजी महाराज स्टोरी गोज अँड द फेस्टिवल गोज. सो थंय मनयता आसतना आमी बिचोले सोडले जाल्यार पणजे, मडगांव, म्हापशा, मोर्मुगांव, पोंडा आणि सांखळे ह्या 6 स्थानाचेर
शिव जयंती मनोवपाक आमी म्युनिसिपल काउन्सिलाक सपोर्ट करतले अँड वी हॅव आस्क्ड देम टू डू देअर बेस्ट टू गिव अ प्रॉपर ट्रिब्यूट टू छत्रपती शिवाजी महाराज इन द 350th year ऑफ हिज कोरोनेशन. तांच्या भितर 19 तारखेक आमचो मेन इव्हेंट बिचोले आसतलो. सो म्युनिसिपल काउन्सिलान तांकां रिक्वेस्ट केल्ले आसा की तांची तारीख तांचो प्रोग्राम आनी डिटेल्स तांणी आमकां डिपार्टमेंटाक दिवचे. जातूंतल्यान तांकां आमी सांगलां प्रिकर्सर कशे 16, 17, 18 सांदवळा ते ह्या म्युनिसिपालिटीन जाल्यार हातून तांणी वांटून घेवचे आनी 19 तारखेक सगळ्यांनी बिचोले येवचे. ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयच्या लोकांक अलॉंग विथ आवर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत टेक दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू इन्वाइट यू ऑन 19th at 4 p.m. at Bicholim as we celebrate this event in a big way in true tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj. तिसरो आशिल्लो आमचो शिगम्याचो. शिगमो फेस्टिवल एव्हरी इयर आमी बऱ्या हातून मनयता. आमचे दायज आमी म्हणटा आनी आमचे कल्चर आनी बाकी सगळे दाखोवपाचो जो प्रयत्न आसता तातूंत चित्ररथ जावं, रोमटामेळ जावं, फोक डान्स जावं आनी इंडिव्हिज्युअल फॅन्सी ड्रेस जावं, सिनियर नाल्यार ज्युनियर कॅटेगरी खूब दब्याच्यान लोक गोंयचे लोक पार्टिसिपेट जातात आनी एक खरें गोंयकारपण थंयच्यान कल्चर आमचो ट्रेडिशन तांचो दाखयतात आनी ते पळोवपाक परत पर्यटक आमचे ह्या देशांतले तशेंच इंटरनॅशनल खूब जाण येतात ओन्ली टू सी दीस फेस्टिवल. वी एज इनक्रेडिबल इंडिया वी टॉक अबाउट डिफरंट कल्चर्स, डिफरंट फेस्टिविटीज आनी शिगमो इज अ व्हेरी युनिक फेस्टिवल ऑफ गोवा. ती हिस्ट्री आशिल्ली तातूंतल्यान जो आमी आज शिगमो सेलिब्रेट करता तो ह्या वर्सा 26 तारखेच्यान सुरू जातलो, 26 मार्च आनी 8 एप्रिलाक सोंपतलो. सो जवळ जवळ 14 दिसान जवळ जवळ 18 जाग्यांचेर हो शिगमो मनयलो वतलो. जातूंतल्यान मेजर टावन जे आसात पणजे, मडगांव, वास्को, म्हापशा, पोंडा सोडले जाल्यार मायनर सेंटर्स जे आशिल्ले केपें, बिचोली, वाळपय, काणकोण, कुर्चोरे, कुंकळे, सांगे, पेरणे, सांखळे, धारबांदोर, शिरोडा, पर्वरी, कलंगूट हे सगळे एरियांनी डेट्स हॅव बीन ऑलरेडी इयरमार्क. तुमकां सगळ्यांक डेट्सूय दितले. सुरवात फोंडेच्यान 26 तारखेक शिगमो सुरवात जातली. उरिल्ले डेट्स तुमकां आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान सगळ्यो वतल्यो. द कॅलेंडर ऑफ इव्हेंट्स वेर इवन टुरिस्ट हू आर कमिंग कॅन गो ऑन दॅट पर्टिक्युलर डे आनी त्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवंक शकतात. अंदू आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी प्रायज मनी हॅड टू बी रिलुक्ड एट आनी ताज्या खातीर आज आमी अनाउन्स करता आसतना तांच्या कडेन चर्चा करून तांची कळ समजून कित्याक रोमटामेल बी म्हणलें जाल्यार खुबशे भुरगे, खुबशे युवा पिढी पार्टिसिपेट जातात आनी तांकां शेवटी येदें व्हडलें रोमटामेल करून समज प्रायज मेळूं न मेळूं वी ऑलवेज कन्सिडर पार्टिसिपेशन टू बी द क्रायटेरिया टू एन्श्युअर दॅट यू कम विथ दॅट शोकेसिंग ऑफ युअर कल्चर. ताज्या खातीर फोक डान्स, चित्ररथ, रोमटामेल आनी इंडिव्हिज्युअल फॅन्सी ड्रेस प्रायजीस आमी सगळे रिवर्क केल्ले आसा. जो फर्स्ट प्रायज चित्ररथाचो 60,000 आशिल्लो तो 75,000 75,000 रुपीज केल्लो आसा. रोमटामेलाचो फर्स्ट प्रायज 35,000 आशिल्लो तोय 75,000 केल्लो आसा. फोक डान्स 20,000 आशिल्ले ते 25,000 केल्लो आसा फर्स्ट प्रायज. इंडिव्हिज्युअल फॅन्सी ड्रेस सिनियर कॅटेगरी 7,000 आशिल्ले ते 10,000 रुपया केल्या आनी इंडिव्हिज्युअल फॅन्सी ड्रेस ज्युनियर 2,500 आशिल्ले ते 5,000 केल्या. हे तुमकां हांवें प्रायजीस सांगल्या आतां फर्स्ट प्रायज वीच वील कम आनी कॅटेगरी वायज ताज्या प्रमाणेच त्याच लेवलाचे स्केल अप करून सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रायज वी विल कॅल्क्युलेट एंड अनाउन्स अलॉंग विथ 5 कॉन्सोलेशन. इंडिव्हिज्युअल फॅन्सी ड्रेस आनी ज्युनियर आनी सिनियर कॅटेगरी तीनूच प्रायजीस आसताले. सो वी हॅव टोल्ड देम टू मेक इट सिमिलर अँड मेक 10 प्रायजीस अवेलेबल फॉर इंडिव्हिज्युअल फॅन्सी ड्रेस, सिनियर आनी ज्युनियर कॅटेगरी. हे सोडले जाल्यार मानधन सगळे ग्रुपांक दिवचे अशें मुख्यमंत्री विचाराचो आशिल्लो आनी आमी विचाराचे आसा आनी ती चर्चा करून आज वी हॅव सेड की द पीपल वील पार्टिसिपेट इन ऑल 5 टाउन्स मेन सेंटर आनी मिनिमम 50% ऑफ मायनर सेंटर्स दे वील बी एलिजिबल फॉर 10,000 रुपीज पर इव्हेंट. तो चित्ररथ जावं नाल्यार रोमटामेल जावं ह्या कॅटेगरीक 10,000 रुपया दिले वतले. जातूंतल्यान तांणी कंपल्सरी 5 टाउनान पार्टिसिपेट जावंक जाय आनी मिनिमम 50% ऑफ द बॅलन्स मायनर सेंटर. सो एक बूस्ट सगळ्या लोकांक जांकां प्रायज मेळना तांकां हे दितले. जांकां प्रायज मेळटा तांकां ही गरज आसची ना पूण जांकां प्रायज मेळना
तांकां हो ग्रांट तसो दिल्लो वतलो. रेस्ट ऑफ दीस थिंग्स एज फार एज शिगमो इज कन्सर्न सगळ्यांक सांगलां की एकामेकाक समजून घेवचे, तशेंच सगळ्या रोमटायमाल्या चित्ररथांक समजून घेवचे, कित्याक जे दोन इव्हेंट शिगम्याचे एक जाग्यार जातले जाल्यार दोनूय जाग्या वयले लोक रावतात आनी ताजे खातीर वील बी हॅव्हिंग टू सी that the committee is appointed will have to play a very proactive role to ensure की जंय दोन जाग्यांचेर आसा ते जबाबदारीन आपल्याच मतदारसंघ पोवचो न्हय जाल्यार फुडलोय मतदारसंघाक त्या टायमार पावपाक तीच कळ तांची आसची हें आव्हान आज केल्लें आसा. आनी तुमकां सांगपाक खोशी भोगता की जो आमचो मेन इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर आशिल्लो जो आतां पर्यंत तितलोच आशिल्लो तोय वाडयला. प्रायज मनी तुमकां सांगले आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचराक पणजे आमी 21 लाख दिताले ते अंदू 25 लाख केल्या. मडगांव, वास्को, म्हापशा, पोंडा मेन सेंटर्स आशिल्ले ते 11 लाख आसताले ते 15 लाख इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सेंटर केल्लो आसा. आनी मायनर सेंटर्स जे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चराक आमी 7 लाख दिताले ते ईच सेंटराक 10 लाख रुपया दिवपाचे केल्ले आसा. सो इन दीस सिक्वेन्स लॉट ऑफ पीपल जे तांकां जमना नाल्यार कळना इट इज अ बूस्ट फॉर द यूथ and for everybody to ensure that festivities are taken on a larger scale. जेन्ना आमी गोवा बियॉन्ड बीचीस म्हणटा आनी फेस्टिवल्स एक मेजर डोमेन आसा जो आमी प्रमोट करता त्या खातीर आमी हे इव्हेंट गांवांनी वता आसतना सुद्दां आनी गोंयकारपण खऱ्या अर्थान दाखयता आसतना आपले कल्चर आपले ट्रेडिशन दाखयता आसतना आमचो हो प्रयत्न ह्या हाजेर ह्या तिनूय फेस्टिविटीजाचेर कार्निवल, शिगमो आनी शिव जयंतीचेर आसतलो. हे इव्हेंट्स डेट वायज कॅलेंडर जो आसा ते आमचे डिपार्टमेंट तुमकां फाल्यां पर्यंत नाल्यार आज सांजवेळ पर्यंत दितले रिगार्डिंग शिगमो स्टार्टिंग कार्निवल आनी शिव जयंती तुमचे कडेन सांगली आसा. थँक्यू. As far as the money is concerned, it is for all three, for each centers, or it is for separate? Which infrastructure money? Infrastructure money आम्ही समज मडगाव 11 लाख दिताले फॉर शिगमो ते 15 लाख जातले. कार्निवल एंड सगळे कार्निवलाक सेपरेट जे पयशे वता ते कार्निवलाक सेपरेट कार्निवल कितले आका शिव जयंतीक वन टाइम वी आर गिविंग 5 lakhs रुपीज. सो कार्निवल कितले कार्निवलाक आमी पणजे, मडगांव, वास्को आनी म्हापशा 20-20 लाख रुपया दिता पर सेंटर. हय पर सेंटर दिता आनी उरिल्ले मागीर मायनर कोण अप्लाय करता ते चडशे. कार्निवल वी आर मनी ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इज ऑलरेडी 20 lakhs रुपीज आनी प्रायज मनी ऑल्सो इज हो आमी अंदू वाडयला शिगम्याचो. What about it, elections coming in the code of conduct? All events and festivities which are which we are doing are with a very clear condition की जो कोड ऑफ कंडक्ट समज लागलो जाल्यार कोड ऑफ कंडक्ट प्रिवेलिंग कंडिशन्सा प्रमाणे तांकां ती फेस्टिवल करचे पडटलो. दॅट डिपार्टमेंट वील ऑटोमॅटिकली टेल अबाउट इट. सो कोड येतलो तो आमकां कांय खबर ना पूण समज कोड आयलो जाल्यार कोडा प्रमाणे त्या एरियेन तांकां ते कोड पाळून करचे पडटले.